это так прошло. Denis Komenko mengenang malam yang menegangkan ketika sebuah drone Rusia berhasil menerobos lengkungan pelindung di atas bagian paling berbahaya dari PLTN Chernobyl di Ukraina. Insiden tersebut disebut nyaris memicu tragedi baru di lokasi yang pernah menjadi tempat bencana nuklir terburuk di dunia. Meski para pekerja telah menambal lubang akibat serangan itu, ancaman terhadap fasilitas Chernobyl hingga kini masih sangat tinggi. Основні ризики – це військові ризики, тому що над зоною відчуження і в тому числі над об'єктами Situasi ini terjadi saat Ukraina bersiap memperingati 40 tahun tragedi ledakan reaktor Chernobyl yang jatuh pada Minggu 26 April. Зараз після влучання 14 лютого 25-го року воно може повторитись. Наслідки можуть бути набагато гірші. Rusia disebut belum menunjukkan tanda-tanda akan mengurangi intensitas serangan udara ke wilayah Ukraina, termasuk di sekitar fasilitas tersebut. Отвору, в який влучив дрон. Тобто тільки закриття від опадів, снігу, дощу. Всі інші більше ніж 330 отворів. Sementara itu, struktur pelindung yang mengalami kerusakan masih membutuhkan biaya perbaikan yang sangat besar agar kembali mampu menahan puing radioaktif di dalamnya. Це все зроблено альпіністами ДСНС, і вони там працювали при морозі більш ніж мінус 10. Komenko yang menjabat sebagai wakil direktur operasi teknis menegaskan ketenangan menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan pekerjaan berisiko tinggi di lokasi tersebut. В кількох місцях Харків роботи виконувати дуже важко, тому що там дуже високі радіаційні поля. І тому, наприклад, зварювальник або інший personal який mає дуже високу kualifikasi. Saat ini sekitar 2.250 pekerja masih bertugas untuk menjaga keamanan dan operasional fasilitas yang sudah tidak lagi digunakan itu. Дуже велика кількість таких працівників, які в свободному доступі відсутні. Lokasi yang berada sekitar 100 km di utara Kiev itu juga dijaga ketat oleh anggota Garda Nasional Ukraina. Para pekerja bahkan harus menempuh perjalanan selama 6 jam dengan bus untuk menjalani shift kerja selama 13 hari. Serangan pada Februari 2025 juga sempat memicu kebakaran di bagian pelindung New Safe Confinement yang dibangun pada 2016. Meski kerusakan terlihat jelas pada struktur luar, pihak berwenang memastikan tidak ada kebocoran radiasi yang terdeteksi. So our experts estimate that the work needs to be done by 2030. So it needs to start in 2028, early beginning of 2028. Kedepan perbaikan besar pada pelindung Chernobyl direncanakan berlangsung hingga 2030 dengan biaya yang diperkirakan mencapai sedikitnya 500 juta euro. The work is not undertaken by 2030. As I was mentioning, the risk is corrosion and that the structure will be undermined. And then this creates a risk in terms of nuclear safety. There is a huge amount of radioactive material fuel which are underneath this new safe containment. So that's why it's so important to carry on the work before this risk of corrosion, and then we will need to start if this happens, if corrosion happens and the containment is not effective anymore, we would need to start from scratch in a way, so in a much more expensive response.